Setidaknya ada 5 bacaan tahlil yang amat penting kita amalkan. Barang siapa suka membaca 5 bacaan tahlil ini, maka akan selamat dari kemiskinan, dibukakan pintu kekayaan, dikabulkan hajat-hajatnya, kelak selamat dari siksa kubur dan neraka, dan di hari kiamat diberi wajah yang bercahaya, dan Allah haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Jika kita sanggup, kita bisa mengamalkan semuanya. Namun jika tak sanggup, maka pilihlah 1 atau 2 bacaan tahlil ini, lalu kita istiqomahkan setiap hari. Simaklah hingga akhir video untuk mengetahuinya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, ada banyak macam zikir yang dianjurkan diamalkan. Ada istighfar, dianjurkan membacanya setiap habis sholat dan sebelum tidur. Ada tasbih, tahmid, dan takbir, juga dianjurkan dibaca setiap habis sholat dan sebelum tidur. Dan ada pula macam bentuk zikir berupa bacaan tahlil, yakni bacaan la ilaha illallah, baik yang tanpa tambahan maupun yang ada tambahan sesudahnya. Nah, dari sekian banyak macam zikir, bacaan tahlil termasuk bacaan zikir yang paling utama. Dan setidaknya ada 5 macam bacaan tahlil yang bisa kita amalkan setiap hari. Insya Allah pada video kali ini kita akan mempelajari 5 bacaan tahlil ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 5 bacaan tahlil yang pahala dan balasan membacanya sangat amat dahsyat dan luar biasa. Bacaan tahlil yang pertama, la ilaha illallah. Bacaan tahlil ini adalah bacaan zikir yang utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa saja yang suka membaca tahlil ini, tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga. Sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadisnya sebagai berikut, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas dan tidak ingin dipuji manusia, serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah
yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Bacaan tahlil yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang istiqomah membaca tahlil ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Dia akan datang dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar. Rasulullah pernah bersabda, "Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin." Barang siapa yang istiqamah setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Bacaan tahlil yang ketiga, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, di antara keagungan tahlil Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, da'watu dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil huti. Doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan nun adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illastajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doanya Nabi Yunus ini dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Bacaan tahlil yang keempat, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadirun 10 marrat. Barang siapa setelah sholat maghrib atau sholat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali, ba'atsallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Bacaan tahlil yang kelima, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa diriwayatkan Imam Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sayyidina Ali. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubinu fi kulli yawmin mi'ata marratin. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri.
maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur. Wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Dibukakan pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Mari kita baca zikir ini sebanyak 100 kali setiap hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 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 La ilaha illallah al-malikul haqqul
haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat kita amalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.